भाई कार भाई ये गाई नहीं है असली माई भाई यही गाई। अभद्र ये पा साबि जो भौणी। अरे ये मामू घरे रहउथला आज आसी गाँ को ए जे एडी डेला ते बटे हेलानी बे ये सही हां बे ये एडी की ठेइतला टक 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 करी मुआ कर लाइतला। हां भाई हां जा भी उसको मार दे करे। हां बे ताना बहुत बड़ बड़ हो गेलानी। कौन हो चुट्टी बे चुट्टी बे मु आबे ना आउ कोन बेटा ना कौन भी अरे मेनो करी मेनका हां 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 मेनका केही ताकू तमे ओनै बने ना हम गाँ झियो से सब शपथ कर केही ओनै बन ताकू दियो सब शपथ कर ए बे ये होउची हम ए रकम कहूची बा ये होउची हम गाँ झियो एकू तमे केही ओनै बनी बुझिलो आमे शपथ करू सांग एकु केही होने बने तू भी हम शपथ रखो बे नारी माया जो पाया कष्ट है हे प्रभु नाम वालो माँ मंगलालु माँ मंगला मेनका को मो सहित सेटिंग करदेलु ता सहित कार नजर न लागलु 108 नड़िया बाड़ेबिलु माँ 108 नड़िया मंगला तू ही माँ लो प्रकृत मोर माँ मेनका कथा को मेनका को मोर साक्षात करदेलो माँ तू प्रकृत माँ कोया सागल माँ तू लीर तोरा पद्म फुटे हसरु झरे हे 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 आखि साथे आखि जेबे मिसी जाय मेनका तमे कौन सकाल सकाल मंदिर दर्शन पाई चली आस आ कौन झाड़ा जाइछन ना तमे कौन ए सकाल सकाल यार आइछो मु भी भारी ईश्वर भक्ति सकाल सकाल मंदिर दर्शन न कले मते भारी मेनका गोटे कथा कहबी खराब भाबिबनी मोर जो तीनोटी सांग नांती ना से पक्का रांडुआ बातरा छतरा तांको ठार टे दूरे की रहइबो मुसिना तांको संगे मिसे टे दूरता मेंटेन कर आ मजा तू चाहिदेलु मन मोर उड़ी गला तू चाहिदेलु मन मेनका मेनका एते सकाळु तू कुआडे लो बुझिनानी तू टेपटा खोलिनी पानी टेप खोलिनी परा सेइत पय टिबल को आछि मोर भिते ओ मु आउ के भाबिली बधे हो मेनका आ मु मुडुची टिबल बुझिलु ना मेनका मोर जो तीनोटी बातरा छतरा फाडुआ सांग ना दिना तांको ठारो टिके दूरे की रहिबो बुझिलु मेनका बुझिलु तमे आज बहुत सुंदर देखा जाउछो नटी तू चाहिदेलु मन मोर उड़ी गला तू चाहिदेलु मन मोर मुझे एक पगड़ भरा परिचय मते मा रे बाईया मन मिछे काही बांधी छु आशा मते कौन पे अनौथलो तमे केम जानलो मु देखतली बोली मु देखिली मो देखिबाटा जब तुमको भल लागु नथिला ताले देखुतले कोन पई मु केतले कहली तम देखिबाटा मते भल लागिलानी बोली बस गोटे जिया तू करिल पागल मेनका रुहो कोन हला आयो रे मां मेनका आई लव यू उठ आई एक्सेप्ट यू आयो रे मां ए कथा कहबी सुनिबो मोर संगे जो तीनटा पिला नुहंती तांका संगे टोटली मिसिबनी पूरा बातरा पूरा छतरा आउ ना से राती 12टा पूरा शैतान हो जाती पूरा कोन बाबा खटी आरंभ हो गेलानी ए भल मुभिटा खाली
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଜୋରସୋର ମାଡ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ମାରୁଛି। ଏଇ କାଲି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା ସବୁ ରଖିଛ ନା ବେ? ହଁ ପୁରା ରଖି ନା ଆଉ ଟିକେ ରଖି ପାଇଲିନି, ମୁଁ ହାତ ଦେଇନଥିଲି, ତଳେ ରଖିଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଯୋଉ ଶପଥ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ବି ଟିକେ ହାଲକେଇକି ହାତ କାଢି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମେନକାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ମତେ କହିଲା ଆଇ ଲାଇକ୍। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ସିନା ଏଇ କଥା କହିଲୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଛୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ସିନା ହାତ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନରେ ମୋର ସେ ସବୁ ନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ବା ସିଏ ଆସିଲା ଟିବଲକୁ ଆସିଥିଲା ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ମତେ ବା ସେଇଠି ସିଏ ପ୍ରପୋଜ ମାଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲି, ସିଏ ତ ମତେ ଉଲ୍ଟି ପ୍ରପୋଜ ମାରିଛି। ହେଇ ବି ଦେଖ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଈ ଆଇଛି। ଏ ଆଜି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ କଣ କି ବେ? ଆବେ ସେ ଆମ ମେନକା ନା କିଏ ବି ସାଙ୍ଗର ତ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସେ ମେନକା ବି। ହଁ ବେ ଆମକୁ ପଟି ମାରି ଦେଇକି ସେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆବେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଲା କଣ ବି? ହଁ ତ ଆବେ ଦେଖ ବି ଆସୁ ଦେଖିବା रे बाइया मन मिछे काहे बांधिछु ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ମେନକାକୁ ଆଜି ପଚାରିଦବା, ମେନକା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମେନକା ମତେ ଭଲ ପାଏ କି ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲ, ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଭଲ ପାଅ କି ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ କଥାଟା କଣ କହିଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉନି, ଇଏ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ। ଦେଲ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ନିଅ ମୋ ବାହାଘର କାର୍ଡ, ତମେ ଯିବ ଏଠୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆସିବ। ମେନକା ସହିତ ଅର୍ଗଳି, ମେନକା ତାମାନେ ଆମକୁ ତମେ ଧୋକା ଦେଲ। ନାଇଁ ମେନକା ନା ମେନକା ତ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଲିଟୁ ବାବୁ ଏଇଟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପେଥଟି ଗୀତ ଲଗାଅ।